guinéennes, quant à elles, sont organisées et engagées avec la fermeté dans la lutte. Elles ont déjà pris des avocats en Europe et aux États-Unis d'Amérique dans le cadre de la compétence universelle. Elles informent et sensibilisent toutes les organisations régionales, européennes, africaines et américaines et le système des Nations Unies. Ce 4 juin 2012, les femmes guinéennes des États-Unis d'Amérique organisent une grande manifestation à Washington pour informer, sensibiliser et protester contre l'impunité en République de Guinée. Il est de notre devoir de soutenir l'OGDH, demande à toutes les institutions, à toutes les organisations, à toute personne sensible au respect des droits de l'homme, de soutenir le peuple de Guinée dans cette lutte pour faire respecter la personne humaine et la dignité. Docteur Thierno Magusso, président. Merci. Ebe arali ben kadi de ngandi fo no mari fay koy on weltanama tori kew jogondire burten wallindirde ala ko fi kamen enen go hiden sovi kono ba wonbe ton ben sovaki don andi en poppa e goto men gaynudo ala o torondirden ko en wallindir ndaren bota en haabu nyande wo nyande be inni ye yaw nokku go wakkilo den are ndaren si tawi ben ton kadi hettay hoore mum joni ko ɗum min na ko ɗuuɗi ɓeeɗo wowli ko wolete ko donc ko weltanagol ɗon jarna on ko ɗum ɗon yo Allah moƴƴinan en fotten kadi toriki Allah yo Allah fottindin en toriki Allah joni ko ɗum on jarama albarka junne ɗo Philadelphie kadi Philadelphie ko remercie gol hara enen rewɓe heɓuɓe feere argol ɗo ɓe fof e worɓe kadi tawno souteni rewɓe mum ɓen fiyoɓe yaru par ce que ko fils justice in Guinée faala ɗen en fof enen ɗo komo kala haray no mari fiɗɗo mum wonɗo taw woni debbo woni gorko ɓayɓe dolude rewɓe ɓen yiɓe piide kadi worɓe ɓe haray joni en fof ɓe weltanama Allah hokku en kutu fi ko addi en kon ɓe heɓali feere kadi argol ɓe next time haray ɗen toriɓe jeeji ɓe yoɓe wakkilo ɓe ara ɗum ɗo ko fimen en fof ni na fi aadenjo goto et puis kala nanuɗo no duwa immade ara hara o habbaki ha o teddinire par ce que na fi personnel hay goto ni mo fi leydi men ndin en fof men gorko e debbo no duwa immade daro fi justice in Guinée haray joni yo Allah walliren no moƴƴiri heɓen justice in Guinée on jarama Abba Fakonde. Merci pour rappeler à l'opinion américaine et internationale que les commanditeurs des événements douloureux du 28 septembre 2009 au stade de 28 septembre sont encore à toute liberté. Et comme nous le savez, ce jour du 28 septembre, des hommes en uniforme ont perpétré des crimes, viols collectifs, des mutilations et des massacres en pleine journée. Ces crimes ont été reconnus par la Cour pénale internationale. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait pour rendre justice au peuple de Guinée. Donc nous sommes là pour demander le soutien des autorités américaines pour que justice soit rendue au Guinée pour que plus jamais de tels événements ne se passent dans notre pays. Donc nous disons vive la justice pour que vive la paix dans notre pays. Merci. Ara en tori kebe next time yobe aru Allah ara non next time wadata ara do e ko warata next time ara hetti justice mengo ara on jarama. Hello, I just want to thank everyone for coming here today to support this justice in Guinea. I really thanks every each of one of coming from near or far coming here today to support this event. This justice in Guinea just begin. We have to know that. We have a long way to go. We just start this. We here to protest and show the American government that we are
seeking for justice, and we still here. We need justice. And from September 2009 until they are still killing people in Guinea and they are still raping. They're going to people's house and pull women in the house, go rape the younger children in front of their parents, their younger brothers and big brothers. That's not fair for them. That's why we're here, because we here in America, at least we can raise our hands, nobody can kill us. There, they can do it. Once they come out, they will kill them, they will rape them, they will anything that could harm them. So we're here today to protest and to show these people that we need justice. They need to help us. So the fight is just begin, it's not ended. Thanks everyone for coming here today. We want justice in Guinea. May God help us to bring justice in Guinea. Amen. I know you've come from a couple of different cities and you had to get up very early to come here for this march. I think it was a really terrific march. It was very impressive, not only because of the signs and especially the pictures, but also the energy that each of you carried. You know, it would be nice to be able to all get together, but not every time on issues of human rights abuse in Guinea. Anybody who is sensitive to human rights in Guinea know about the years of 2006, 2007, 2009, 2011, and 2012 is another year. We also know why this run of impunity is causing and contributing to all the human rights abuses. Quite frankly, part of it also involves ethnic hatred, which the president of this country demonstrates regularly, happily. He's happy to do those kinds of things. But in the end, I'm just looking forward to the day that Guinea is able to have an election that is not stolen, and to be able to continue to build a democratic society. And instead of focusing on human rights abuses, how about water, electricity, better schools, better health care? Anyway, I salute all of you who came today, and I know we'll see each other again. Thank you. Thank you. Jarama, jarama. Men salmini on yasiɓɓe New York on jarama. Sonnaɓe on notike on jarama ɓante jungo. Ko enen changeata leydi men ndin. Ko enen tambitoto bandiraɓe men ɓen. Ko enen tambitoto moɗiɓɓe men ɓen. Ko enen dandata ɓiɓɓe men ɓen. On jarama. Men weltanike on fi teddugal ngal fi ko notiɗon kon ko golle mon waɗɗon. On accay hakke si tawi jama on heɓi mettu ɓernde hun ko fandi o kono miɗo felliti hande ko welo welo tu woodi ɗo. Awa me weltanike ɓe Philadelphie ɓen, me weltanike ɓe Delaware, me weltanike ɓe Richmond, ɓe Virginia, ɓe Maryland, ɓe Baltimore, me weltanike ɓe New York, New York hoye! New York on jarama sadi mon ha kadande hatti ɗon ko onon woni e change sa nani justice ko bette haaluno kon ko New York. Sa nani justice ko New York on jarama me weltanike on. Ɗum ɗon noon wona mini misukol ɗiya etaji luttuɗi kono iɗen andi ma wolen gonga. Philadelphia no ɗo goy. Awa Philadelphia na ɗo. Fréquence gandal na ɗo. Awa on jarama. We thank all of you for coming from far and near.
We want to thank our support here, the Women International League for Peace and Freedom. Thank you for supporting our cause. Thank you. You know, when we came today and I saw the hundreds and hundreds of women lined up and men on their side and behind them and in front of them, I had tears in my eyes. I knew then, right then, justice is coming soon. If we stand up, we will achieve justice. Let's not forget, we have to continue to move forward. It is a tedious work, but we will not deter. We are standing in front of the State Department where Hillary Clinton is working. She's a lady, a strong lady. We hope that she's going to help us and answer our call. In the past, we have worked with Tiffany, who is a very strong lady as well. She knows what happened in Guinea, and I know the one who came after Tiffany will follow in her footsteps. Let me tell you this. From today on, we will continue to post our agenda on www.justiceinguinea.org and the site of Portal Fi Bantal. Portal Fi Bantal Malado, the site of Portal Fi Bantal. Portalfibantal.org. You know, we are sending a strong message not only to the American government, but to the Guinean government. We want to know why still those people who have been accused of killing and raping are going shoulder to shoulder with this new government of Alpha Condé. If you do not condemn justice, you condone justice. You condone atrocities. That's not right. We need justice now. We need it to happen now. It is a condition for the government to continue if they are not helping the process to move forward so the ICC can open the trial against those accused of the heinous rapes and violence in Guinea. If they don't support that, they should not receive any aid. We will make sure that the message is heard loud and clear. Right now, at last, I want to thank the organization who helped all the group of women, Sere Jiding fo imino, Sere Portal Fi Bantal, Sere Nene Goto, Sere Siren, Sere Haldi Fotti. Bido manditiɓe buy kono wallay lan kala mo lintaka ɗo haray ko fimi wawata lintude goto goto. Awa hajja Aissatu no ɗo président amen on hajja Aissatu yero wole seeɗa are ɗo salmina ɗon en jama o weltana ɗon en jama o sire on jarama mi weltanike on sonnaɓe labaɓe awa en hettay gonga men o wota on sikko en hettay ɓay hari ha hande ɗum ɗo waɗali sonnaɓe ko fotata ni immo ara ha hande Amérique yaal ɗum ɗo aduna on yaal ɓe yiyale kadi on jarama. Are you ready? Are you ready? We want justice. We want justice. We want freedom. We want freedom. We want freedom. What you want? 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 Les hirondelles, les intimes, on Sere Étoile de New York et on Sere Modi Kalamom Yegitido et Sere Kanyerobe Sere yes. Sere Siren on attaque Sere Siren fono do Modi Sere Gidim Popo de organisation qui ngana me weltani kom fotana seda yo andu combat me ngol la nabi ko continuer te inshallah en continuer me weltani ke New York me weltani ke Philadelphia me weltani ke Washington DC ko be jetene men do permis ko ngande tay ko ngardo jinde fi o programme me ngoy bet boy minir de do ande ara on jarama fotayna seda ara yo andu kadi
lannali en artide e tanke ko faala den ko waɗani ka leydi men haray kadi e garta inchallah. Merci. On tigi doolano kago kono hari himo ton kanko o yiwno kala ko feƴƴi ko inneteɗo Fanta Diallo o wonana hen ɗo 1 minute. Madame Fanta on jarama vraiment mi weltike moƴƴano ko ko mi weltike moƴƴano si on yii ko waɗno kon ka 28 septembre on tawe ko yaltude wakkilde wono fan mi yawno mi doolanoka mi sofinano noon ɗum ɗo no moƴƴi la welti moƴƴano ko Allah tawnilan ɗum ɗo ko ila welti mi wawata konde ko awon to mi welti lam encouragé fop moynen sen daraki dadete ɗen fi ɗum ɗo hara en hersi hoore men en hersi rewɓe Afrique par ce que ko waɗi kon ka 28 ɗo waɗali hay e pays hay e mbajjo naargol yimɓe e nder ɗuma sikka e dinguira bloka waɗa piiji kala ko faala juuɗo ala wata sifitade piiji ko feƴƴi nder ton ko wakkile ɗe wo en fanɗi wakkilo ɗen ɓuri ta goto décourage wata goto haaɓu wata goto ninsu bonata hollemɓe ko falde gon ko wonde lutande hande na fi pullo na fi maninka na fi soso ko na fi forestier ko fi justice si justice naati joni kamen ko fi fof na fi hay goto min Fanta na fi am min tum wona fi goɗɗo gon so jonndidiren juuɗe ndaare honno lutirten contre ɗum ɗo fi yimɓe aray ɓe sinan haray hersi génération aray ɗo ɓaawa men o sen acci ɗum ɗo waɗiri ni lanniri ni deƴƴiri ni haren hersi leñol men en hersi iwdi men en hersi aroɓe ɓaawo waɗen contre lutten fi mum ha ñande Allah walla en vraiment je suis très contente et très émue merci beaucoup ɓe pi en ha boni so ari haalon fof kala ko falɗon haalde haale ɗon mari tan hannde wayinde ɗo ko remerciegol on fof immiɓe ɗo acciti hajuji mum acciti famille ji mum acciti ɓiɓɓe mum ari supportugol ɓe bandiraɓe men doolaɓe Guinée Allah hokku en feere no yettanoro ɗefɓe si Allah jaɓi o programme momen nangi ɗo programme portal fiɓantal nangi on justice in Guinée torike on fof onon sonnaɓe ɓen tambite on programme ko ɗum wawi wallude yimɓe men ɓen mi andina ko wonɗen wadde kon no nafude déjà batte ko docteur so ari ɗo kon AID on ƴetti rewɓe doolaɓe 50 Conakry ɓe wallude ɓe ɓe financude ɓe fi yoɓe waw wonde économiquement indépendante et puis ɓe walla ɓe ɓe ñawdo donc wonɗen wadde kon ɗo no nafude photo kono ko en jokku haaɗi caafali ɗiɗi ɓe acciti ko stade waɗi kon ɗin ɗon nangue dogue e saria ko ɗum ɗon mi tori yo kon fof wotta en accutu en jokkay haa ɓe yulta on yi hande e Taylor ñawama CPI no juutigoy kono nañi hande ittuɗa saɗa kalde Allah jaaboto ko yeeso kono on wakkilotto waɗe ko ɗum mi mari ko miɗo félicité on vraiment wakkilo ɗe onon ɓe sonnaɓe ƴette o probléme waɗonmo probléme mon jokken koye leydi saria wonɗen ɗo koye leydi dolludi wonɗen ɗo sen immike ɗo en darike en moɓidiri beri ko joguɗen ko en jonnidiri juuɗe en yultoyay ko ɗum mi mari komi haalna on jarama fota ko déplacé ɗon kon iwɗon ko iwrɗon toon Philadelphia New York e Washington e ko iwra toon fof ha arɗon ɗo de hande merci beaucoup dama on fof ko en wakkilo ha heɓen justice ka meɗen ta en haaɓu wota en ronku wota en haaɓu wota en ronku ko en jokku ɗon sikko en yanguike ɗo meere en yanguike ɗo buy kono ko en jokku ha gasa on jarama fotano min weltanike on étaji ɗin o fof on ari e wallidiri moƴƴano yo Allah holɗen enen kadi kamen no gasa heɓiɗen justice a on jarama thank you Are you ready? We want justice. 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 We want freedom. 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 No more
people. Guinean people. No more killing. No more killing. Guinean woman. Guinean woman. No more raping. No more raping. Guinean woman. Guinean woman. No more killing. No more killing. Guinean woman. Guinean woman. What you want? Justice. 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 What you want? No more killing. Guinean woman. No more killing. No raping. Guinean woman. No more killing. No more killing. Guinean woman. Guinean woman. What you want? Justice. 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 C'est une joie aujourd'hui de savoir que les femmes sont mobilisées pour soutenir les victimes du stade du 28 septembre. Commencez par moi qui vous parle comme ça, j'étais au stade du 28 septembre. C'est vrai que je n'avais pas été violée, mais j'ai été frappée comme beaucoup d'autres. Je pense que beaucoup me voient boiter un peu. Je porte encore les séquelles de ces coups. Et fort malheureusement, plusieurs femmes ont été violées, violentées. Aujourd'hui, beaucoup d'entre elles sont devenues folles. D'autres avaient conçu des grossesses non désirées, comme vous le savez. Des femmes ont perdu leur foyer, les maris les ont chassées de la maison parce qu'elles ne peuvent plus être des femmes de ménage. Il y a eu même un médecin malinqué qui est devenu fou à cause de sa maman qui était victime au stade du 28 septembre.
Il y a eu des hommes qui ont été séquestrés au stade du 28 septembre, dans le terrain de basketball. Les hommes qui détenaient les armes blanches séquestraient les hommes et même coupaient les seins de certaines femmes. Cela s'est passé au stade du 28 septembre. Allahu Akbar! Donc tout ce qui s'est passé là-bas, on ne finira jamais de le raconter. C'est jusqu'à présent un traumatisme. On ne pourra jamais oublier. Mais on pourra se consoler quand on aura rendu justice, quand on aura puni ces criminels, quand on les aura jugés, enfermés, et que ces familles de ces victimes soient soulagées. C'est en ce moment que nos morts, nos martyrs reposeront en paix. C'est pourquoi il faut saluer cette initiative de Justice in Guinea. C'est une initiative salutaire qu'on doit supporter tous, parce que hier c'était nous, aujourd'hui encore c'est nous, demain également ça sera nous, parce que si c'est pas nous c'est nos enfants, si c'est pas nous c'est nos sœurs. Donc il faut que cela cesse. Les hommes à eux seuls, je vais vous le dire aujourd'hui, ils ne pourront pas changer quelque chose en Guinée sans nous les femmes. Il faut que les femmes, il faut que nous nous décidions, que nous nous engagions auprès des hommes. À eux seuls, ils ne pourront pas. Parce qu'ils sont faciles à manipuler. Celui qui va dire, écoutez, je vais vous aider le jour qu'il est au pouvoir, il nous trahit. Mais nous les femmes, quand on s'engage, on va jusqu'au bout. Ce que vraiment cette marche soit une réussite, parce que la réussite c'est pas seulement la mobilisation là, c'est quand on va traduire ces criminels en justice. C'est pour que Alpha Condé aussi ne nous tue pas comme les Tchéboro, pour que Alpha Condé aussi ne nous tue pas comme les Claude Pivi, pour qu'ils ne trahissent pas le peuple comme Sékouba Konaté. Donc il faut qu'on continue le combat. Pardon, ne nous décourageons pas, on n'a fait que commencer. Donc il faut qu'on se batte. Parce que c'est pas lui-même qui a tué les gens. Parce que c'était le forum des forces vives. Il y avait tout le monde. Kala wi udo on do ko pullo tumpiya be fala hara yobe ya sorto e wallu gongol to jabu ko Guinée foppo piya ya femme violabe ben ko rewbe etniji di foppo hari hino to men nana inde hari meden ton ko menen organiser. Min mi soka weta yahe ko stade le 26 septembre mi soka weti kadi mi hetti le 27 mai yahi ko stade. Et puis toujours aux affaires politiques goto. Donc autant dire que haray goto wota pottu, parce que innugol do haray ko rewbe fulbe ben tum viola ko fi yodi ale ni ta walli to fi mun ko fenande ko fo viola. Donc kala debbo wi do kanyum ko affaire pullo ni o imota ko yalta on tigi a tort et o wono yay la prochaine victime. O wono yay la prochaine victime. That's true. On foppu hido ngandi do buye mon hino andi na fi mi do wowlude pular kono ko keita mi yetta. Mais mi ala on kala mo fala ka cause lakini on mi fala ka mo sidi ara ko high school anene goto amin ka inni pullo bani ka goto bona leñol ba hay bidde maɓe ɓe fof ɓe fotata moƴƴude toujours sadaka heɓoto e maɓɓe. Donc leñi ɗin fof no mari yimɓe haray huɗaɓe wonoɓe sadaka on andi. Donc wota hay goto jaaɓu pottinde oya e takko ɗimmoɓe mum ɓe mo kala mo yiɗa nantodiray wo yimɓe no wona nene yimɓe no welda giɗo no ɓuura nene goto.